अहम ममता असम सरकार को मिटे पुकई लोग अथवा नेक्सन लोग लोना अखोई कांगो कम्युनिटी असी मागी असम सरकार तो हिंदोना चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम कैबिनेट को लोगने की मागी कम्युनिटी असी मागी थागचब फोंदोक्चरी तो हिंदोना लमदम एमएलए अहम कारबसु मंत्री फम पाइबीरिबा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कौशिक राय माइगेदगी लोगने की माइगेदगी कम्युनिटी की माइगेदगी थागचब फोंदोक्चरी अखोई आशा यामना चावना लेनी मसी मंत्री ना अलू वाफम अमा हाइबीरमी मधु अखोई मपुंग फाहनबा अखोई मियामगी मधुनी हाइना बुवा अमा ले हई हेपला हई खुनबलगीना असुक लुरबा मियामगी ओबा कल्चरल सेंटर अमा सारे हरगा मखा से कोइना मपुंग फाहनद्रबदी मधु अखोई थौदांगनी हादना मयाम पुनमंगना खनबीगनी अदुगा मफम अमतंग पंजगे अखोई अचौब हॉस्पिटल खंदे स्कूल खंदे कॉलेज खंदे मधुगा कना कना गुम्बना मागी इमुंग मनुंगी जामना मेमोरी होइनबा मिंगदा डोनेट तौदना रूम खंदे अते फर्नीचर खंदे मयाम डोनेट तौनबदो अइसु अखोई सोसाइटी की मागी देगी पुक्चेल सावरबा मियाम की मफमदा हरिबा कल्चरल सेंटर असी मफम फाहनबदा मागी मागी अनंबा मतियन पांगियो हैबा वाफम से थमजेगे अदुगा अपना कास्ते हमरा जाते होछे আপনাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আসাম সরকার তথা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং আসাম ক্যাবিনেটকে এই দুই সংস্থার পক্ষ থেকে এবং আমাদের যে সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা এই সরকার এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ আরো উন্নত হোক এবং আমাদের বিশেষ করে বরাক উন্নয়নের বরাকভ্যালি উন্নয়নের মন্ত্রী হিসাবে যেগুলো কাজ এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজ আপনি শুরু করেছেন হয়তো আশা করি এই কাজগুলো আপনি সম্পূর্ণ করবেন আপনার যে রাজনৈতিক জীবন পলিটিক্যাল লিডার হিসাবে আপনার আরো ভবিষ্যতে উন্নতি কামনা করে এবং সবাইকে আমি নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ।